बहुत ही सुंदर कलेक्शन 4K साड़ी ये देखो 4K साड़ी आसीगला ये देखो आंचल आ बॉडी देखो 4K साड़ी देखो क्वालिटी अलग लागु देखो सॉफ्ट टाइप शाइनिंग भी अछि पूरा से पाटो बाई लागु पाटो बागी लागु एटा प्योर कॉटन है लेकिन पाटो बाई लागु आपण मात्र 5000 आसबा देखो नेट की बॉडी डिजाइन केते सुंदर दिचे सॉफ्ट थे देखो मात्र 5000 टंका तापर आसीला देखो ताजमहल डिजाइन यहाँ दे चौड़ा बड़र बेसी पसंद करू छन ये देखो आंचल आ बॉडी देखो चौड़ा बड़र केते पसंद करू देखो आपण माने इंटरनेट कलेक्शन में खोजु तो देखो आइटा तार क्वालिटी सफा काम देखो शाइनिंग मारुची इना आसबा 7000 आसबा देखो 7000 टंका जेंटा तार बेस्ट क्वालिटी साड़ी इटा ही बेस्ट हमको वीडियो रे केबे शो ना करे इंटरनेट कलेक्शन किछटा शो कराई तापर आसीला देखो वायरल कलेक्शन स्टार सॉफ्ट एटा देखो आंचल भी स्टार सॉफ्ट पेबे एटा ब्लाउज रे भी स्टार सॉफ्ट अछि एटा देखे दो छे स्टॉक सरी जैतिसी फिर नवा कलर माने आसीतिसी बेले एटा लगे देखाय देखे सुवार के भी स्टार सॉफ्ट पेबे देखो बहुत ही सुंदर दिचे कलेक्शन दा सबको जुहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान भी फिर के पहुंची लिनो सरस्वती हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापुरा ने के आ तांको न तो जानि दिबे केते सस्ता दाम रे केते बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी मिलुचे बोली आ आपण माने को फेर के देखाबाले आसी लिनो जेहेतु आ नुआ के बेसी दिन नानो तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस दे मिलु से राके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करे तो देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुरी साड़ी देखमा खास संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापुरा सरस्वती हैंडलूम रो से किसी पर स्टॉक देखा पे देखो बहुत सारा स्टॉक आप गोटे दुकान देखा लगे आप कहीं जीवार भी ना पड़े तो जाओ तक तो नानी फिर स्वागत नमस्कार तो आपन ना दुकान एड्रेस फिर कह दो मोर ना होचे सरस्वती मेहर आमर दुकान ना सरस्वती हैंडलूम आमर एड्रेस है संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा आ जेन माने भी आसुजन धुरियानु जदी भी रास्ता तक घर तो ऊपर अच्छे आप बिल्कुल जानी ना पारन नंबर जे दिया है कॉल करबे बेला निया जे रिसीव कर आनबे आ आप माने दुकान के पहुंची आप देखि नहीं पाबे जदी भी आप माने आसी ना पारन ऑनलाइन मंगाबे सबसे बेस्ट जेन साड़ी भी पसंद लाबा के साड़ीटा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देत नंबर स्क्रीनशॉटटा पठेकर एड्रेस पेमेंट देकर आप माने ऑनलाइन मंगाई पाबे तो आज वीडियो रे क्या कलेक्शन देखबा आज वीडियो नो से 1700 रो देखा हेबा 1700 रो आरो थोड़ा डिमांड थिला ना देखेतिलो बोले ई थोड़ा टिके देखे दो नो खाइले यहां तो बहुत ही डिमांड रहउचे सेतले बेले देखुन बजट रही आज का स्टार्ट कराबा तो पहला देखमा 1700 रो ही कलेक्शन केते सुंदर दिछि देखुन एटा देखुन मात्र 1700 टंका एटा देखुन आचल एटा आसबा 1700 टंका रे एटा 1700 रो कलर ऑप्शन माने आसीबे जहाँ के भी जेंडा भल लगबा स्क्रीनशॉट हां टिक मारी के ना स्क्रीनशॉट पठाबे हेंते मारी हेंते पठे दोछन जानी ना हेबा देखुन जेंडा नेबे आपन को 1700 लगा आ ऑर्डर करबे बेले टिक मारी के पठाबे ए भीतर जानी हेबा आ जदी भी आपन को पूरा फोटो के ऐसी साड़ी भी दरकार आपन मागले भी आपन को मिली जिबा ई सब 1700 रे देखुन मात्र 1700 टंका लेखा देखुन जेन साड़ी भी नेबे मात्र 1700 टंका बहुत ही बढ़िया सुंदर अछि कलेक्शन देखुन एटा तो टिके अतका थबा जना जाउछि एटा मात्र 100 टंका अधिका अछि एटा 1800 टंका हां 1800 देखुन आचल आ बोर्ड देखो केते सुंदर दिजे लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ आसुची 12 हाथ आसपा देखो नेता धड़ी भी टिके अधिका काम अछि हां अधिका काम ए देखो मात्र 1800 टंका 1800 रो भी कलर ऑप्शन माने आसी एटा देखो केते बढ़िया इंग्लिश कलर रे अछि 1800 टंका 1800 रो भी स्टॉक बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल अछि जोड़ा जोड़ा कहले भी मिली जे जोड़ा कहले भी मिलिबा आपन को खाली स्पीड देखे दिया होछि आपन माने तार पूरा फोटो मागबे बेले भी आपन को मिली जिबा कि ना तो आपन एनते भी ऑर्डर करबा ले चाहजन बेले भी स्क्रीनशॉट करू ऊपर जे नंबर अछि फेर फोटो 1800 रो आसी जिबा सब 1800 टंका रे देखो आपन नहीं पारबे सरस्वती हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापुरा रो आपन माने एटा नहीं पारबे तार पर देखो येलो कलर रे अछि देखो केते सुंदर दिजे पूजा साड़ी कोले भी चलबा चल आ बडी बिहार बरपन भी कलेक्शन चलबा हल्दी लागिर कोले भी हेबा हेरा भी 1800 आसी देखुन मात्र 1800 टंका देखुन हल्दी लागि स्पेशल संबलपुरी साड़ी तार पर देखुन येलो बॉर्डर रे अछि एना बरे देखुन थान साड़ी लेकिन लागबा भी बढ़िया लागबा ये सब 1800 एटा सब 1800 लगा हां 1800 देखुन मात्र 1800 टंका देखुन केनता साड़ी माने मिलु जे देखुन आपन माने ऑनलाइन भी नहीं पारबे कि दुकान के भी आसी नहीं पारबे संबलपुर ये सब बड़ बाजार कुष्टापुरा एटा मिल जे एटा देखुन 1800 टंका लगा देखुन एटा आप खाली वेट कर दो ना के बहुत सारा कलेक्शन देखबा आसी जेबा ब्लू रे ऑरेंज देखुन ए देखुन आचल एटा बॉडी सेट एटा आंचल एटा बॉडी सेट एटा तार बॉडीटा देखो सॉफ्ट डिजाइन अछि केते सुंदर दिछे एटा मात्र 2500 रे आसी देखुन मात्र 2500 टंका रे आपण माने पाइबे केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन तार पर देखमा ए देखुन आचल तार बॉडी देखो केते सुंदर दिछे देखुन साड़ी कलेक्शनटा
এটা 2600 রে আসি এটা দেখুন মাত্র 2600 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে কেতে সুন্দর কালেকশন মানে দেখুন রেট মানে শুনুন না কম্পেয়ার করে দেখুন কেতে সস্তা পড়ুছে মার্কেট সারা খুঁজুবে এই সস্তা রেট আপন মানে কাহি না পারেন এটা দেখুন আপন যেন আসি গোটে 4500 ডিজাইন হাই টাইপ র দিছু এটা দাম এটা আসবা 2900 দেখুন মাত্র 2900 টাকা তারপর দেখমা মাল্টি কালার রে আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা মাল্টি কালার রে আছে কেতে বঢ়িয়া শাড়িটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালারফুল আছে আসবা 2700 রে আসবা মাত্র 2700 টাকা এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার মেহেন্দি কালার রে আছে কফি কালার ধড়ি আঁচল এটা রেড আর গ্রিন রে তো বহুত বিকা হেলা না এটা ইয়াতে কালার চেঞ্জ আছে মেহেন্দি রে এই যে নয় যে হ্যাঁ এটা 2900 2900 দেখুন কেতে ফাইন দিছু এই শাড়ির কোয়ালিটি তারপর দেখুন ব্লু কালার রে আঁচল দেখুন কেতে শাইনিং আছে দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত হি শাইনিং আছে বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটি দিছু যে এটা भी আসবা 2900 এটা भी দেখুন মাত্র 2900 টাকা তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা भी দেখুন এটা আসবা 2700 রে 2700 টাকা सबु शाड़ी देखुन पसंद लाभ बजेट रे सब शाड़ी देखा जा बजेट रे बहुत सारा ऑर्डर करूछन आपण माने भी तांको ऑर्डर करि पारबे आपन घर जाक 3 रु 4 दिन भितरे पहुंची जिबा आपण ऑनलाइन जेना मगे पारबे फ्लिपकार्ट जेना अमेज़न रे जेना आसी एंदा आपन घर जाक पहुंचीबा एटा भी 2700 रे आसी एटा भी देखुन 2700 रे बहुत लोकंकर कंप्लेंट थिसी कि रिप्लाई नै दियन फोटो नै पठन बोले आपन थोड़े मेसेज कर देखुन संगे संगे हमरा सबु रिप्लाई सबु जहां भी WhatsApp रे मैसेज आसी थिसी सबु रिप्लाई रे आ जहां कॉल भी कर दे कॉल बैक करा हां कॉल बैक करा हेसी आ डरबार किछि नै न हमें आराम से कोरियर द्वारा पठोजो किछि भी डरबार आराम से ऑर्डर करि पारबे हां 2700 इटा ए देखुन मात्र 2700 टंका तापर देखुन लाइट कलर आ ब्लू कलर रो एटा कॉम्बिनेशन रो छै देखुन आचल एटा तार बॉडी देखुन एक नंबर दिसु छै एटा 2800 रे ए देखुन मात्र 2800 टंका रे आपन मन मगै पारबे तापर देखुन एटा देखुन आचल एटा तार बॉडी देखुन केते सुंदर दिचे साड़ीरा शाइनिंग आउजे कलर भी कलर रे আছে এটা আসবা 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টাকা এই শাড়ির তো ডিমান্ড বহুত তেলা নেক্সট ভিডিও রে গোলা ভিডিও রে দেখুন ফের থরে আসি যে এটা भी 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টাকা আপনারা নেই পারবে 2800 টাকা রে দেখুন কেতে সুন্দর যে কালেকশনটা তারপর দেখমা ডবল বর্ডার আছে দেখুন আচল आ बॉडी देखुन डबल बॉर्डर আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা 2900 আসবা মাত্র 2900 डबल बॉर्डर শাড়ি দেখুন মাত্র 2900 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে সম্বলপুর রু सरस्वती हैंडलूम सम्बलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा आ बहुत ही जनाशुना बहुत ही ट्रस्टेड सेलर टॉप सेलर सम्बलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा देखुन डबल सप्ताह 3200 टंका देखुन डबल सप्ताह थिला साड़ी आपन देखुन मात्र 3200 टंका रे नहीं पारबे तारपर देखमा देखुन आचल एडा हला तार बॉडी देखुन केते सुंदर दिचे आ 3D पैटर्न होचे पूरा नवा कलर होचे बजट रे साड़ी लेकिन के कोही ना परन से दाम के साड़ी लगा मात्र 3200 पड़बा देखुन केते बड़ साड़ी लगा दिचे देखुन मात्र 3200 टंका देखुन आपन माने एटा मगै पारबे कि ताकर दुकान रो आसी कि नै पारबे जेंसी साड़ी पसंद लागी टिक जल्दी ऑर्डर करबे ना तो ताकर वीडियो छाड़ला मात्र कि प्राय सब साड़ी आउट ऑफ स्टॉक जासी एटा देखुन आचल रे भी सफ्टा डिजाइन होचे आ बॉडी रे भी सफ्टा डिजाइन चाहे तार धड़ी भी गुटे अलगा लागु देखुन आपन माने इंता साड़ी माने भी देखुन ताकर दुकान नै एटा मात्र 3000 पड़बा एटा देखुन मात्र 3000 टंका देखुन आपन माने एटा ऑर्डर करि पारबे तारपर देखुन एटा लक्ष्मी पाद डिजाइन আছে रामा ग्रीन ब्लू धड़ी आंचल एटा देखुन आंचल रे भी लक्ष्मी पाद আছে आडा लतार बॉडी देखुन केते सुंदर लागु देखुन एतरे ब्लाउज पीस भी आसी जिबा आरे जेंडा भी देखाबा ब्लाउज पीस आसबा एटा मात्र 4500 रे आसबा मात्र 4500 टंका रे देखुन एटा ब्लाउज पीस थाई गरी आपन माने कलेक्शनटा पाइ जिबे तारपर देखुन एटा लाइट कलर আছে आ केते सफा काम देखुन एटा आंचल आ एंता साड़ी माने बहुत लोग खुश सन सब जगह ना ऑफिशियल पैटर्न देखुन एटा जना जति ब्लाउज पीस आसबा नै हां ब्लाउज पीस तो आसी जिबा एटा आसबा 4300 रे आसबा देखुन मात्र 4300 टका देखुन केते सुंदर साड़ीटा आपन माने नै पारबे एटा माने देखुन खुजबे बेले भी एंता कलेक्शन ना पान तारपर देखुन एटा देखुन आंचल एटा तार ब्लाउज पीस एटा तार बॉडी देखुन टेराकोटा चक्र रे अछि देखुन लाइट कलर रो से सफ्टा काम भी अछि हां एटा आसबा 4500 रे एटा देखुन 4500 टका देखुन क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी आपन माने नै पारबे तारपर देखुन एटा भी गुटे बॉड डिजाइन एटा देखुन आंचल एटा लाता बॉडी देखुन एटा आसबा 4300 मात्र 4300 टका देखुन सब नवा नवा फ्रेश कलेक्शन आसी जाई जे आपन माने आसुन जेतकी जल्दी देबा ताको दुकान नै पारबे आमे तो वीडियो रे लिमिटेड कलेक्शन देखाबा जदी भी आपन माने आउ भी कलेक्शन दरकार फोटो मागले भी आपन को मिली जिबा कि ताको दुकान के आबे बेले देखि नै पारबे देखुन सफ्टा डिजाइन अछि हरनो डिजाइन अछि साड़ी रा
এটা দেখুন আঁচল, এটা হলো ব্লাউজ পিস, এটা হলো তার বডি দেখুন এক নম্বর এটা আসবা 45 রে। এটা দেখুন মাত্র 4500 টঙ্কার দেখুন আপনারা মানে এটা নেই পারবে। তারপর দেখুন এটা টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে, পাটা ধড়ি রয়েছে, এটা দেখুন আঁচল, এটা ধড়ি দেখবে কেতে ফিনিশিং আছে, আপনার টিকে পাখু দেখে নেমি আর বডিটা দেখবে, এটা ধড়ি দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে, বডি দেখুন টেরাকোটা কপড়া भी पूरा फाइन कपड़ा है, फाइन 120 সুতা জিনা তার মানে টনা বুনা দুইটা। এটা 4800 4800 টঙ্কা দেখুন 120 সুতার এক নম্বর কোয়ালিটির শাড়ি, পুরো নয়া ডিজাইন আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল, ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ କଲରଟା ରାମା ଇଆମ ବେବି ପିଙ୍କ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲରର କମ୍ବିନେସନ এটা 4500 4500 ଟଙ୍କା। ସ୍ପିଡରେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଫଟୋଟା ମାଗି ପାରବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে, ରାଉଣ୍ଡ ଟେରାକୋଟାର ଆଟା ଦେଖୁନ୍ ଆঁଚଲ, আর তার বডি দেখুন এক নম্বর দিশুଛି। এটা আসবা 4500 রে। এটা দেখুন মাত্র 4500 টঙ্কারে 5000 টঙ্কারে নেই পারবে। তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল, বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି। আর বডি দেখুন কেতে স্পিড দেখা হଉଛି দেখুন, আপনার মানে এটা ফটো মাগবে সেটিলে কই মল্টি কলর আছে দেখুন, গ্রিন আউ রেড কলর কম্বিনেসন আছে, আর টেরাকোটার আসবা 5000 রে আসবা মাত্র 5000 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে নেই পারবে। তারপর দেখমা সফটা শাড়ি আছে, ইধরে ব্লাউজ পিস না আছে, এটা হলা হেভি ডিজাইন সফটা শাড়ি দেখুন, এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন, কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন, সফটা কলরটা তার বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে। বঢ়িয়া লাগুছে। এটা আসবা 5000 রে আছে। এই দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কারে দেখুন আপনার মানে এটা পাই যাবে এই কালেকশনটা। এটা भी অফিশিয়াল প্যাটার্ন এই দেখুন আঁচল, এটা তার বডি দেখুন অফিশিয়াল প্যাটার্ন আছে দেখুন, কেতে সুন্দর লাল কালেকশনটা আপনার মানে নেই পারবে দেখুন, কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলরটা বি আর ডিজাইনটা বি। এটা আসবা 5000 রে আছে। এটা বি দেখুন 5000 টঙ্কারে উইথ ব্লাউজ পিস 120 সুতার বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি মানে এটা। তারপর আসিগলা এটা তো ইয়ানি এতকি ভাইরাল হচ্ছে যে পুরে না পারবা তার স্টক। এটা বি দেখুন রাউন্ড টেরাকোটার আছে, এটা দেখুন আঁচল, এটা হলো তার ব্লাউজ পিস আছে, ব্ল্যাক নহে সেটা। এটা তার বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন। এটা মাত্র 4800 পড়বা। দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইন মাত্র 4800 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে এতকি বছা বছা শাড়ি এতকি সিলেক্টিভ শাড়ি দেখুন, কাই খুঁজি আসলে বি না পান তাকর দোকানে যাত্রা ভাই पूरा रेगुलर साड़ी है। এই দেখুন আঁচল बजट के हिसाब से साड़ीটা बहुत ভাল লাগছে। কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন আপনার মানে নেই পারবে। এটা আসবা 4500 রে আছে। এটা দেখুন মাত্র 4500 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে এটা মগাই পারবে, কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। পেরে পেরে শাড়ি, পেরে পেরে মডেল রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল, এটা হলো তার বডিটা দেখুন এতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপনার মানে নেই পারবে কালেকশনটা। এটা আসবা 4800 রে। এটা দেখুন মাত্র 4800 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে নেই পারবে পেরে পেরে মডেল রয়েছে শাড়িটা। তারপরে দেখুন এটা এই কালেকশনটা দেখুন, এটা হলো দেখুন আঁচল, শাইনিং রে আছে আর বডি দেখুন শাইনিং রে আছে, কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন। এটা আসবা 5000 রে আসবা। দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে নেই পারবে, কেতে শাইনিং হচ্ছে শাড়ির, পাটা ধরি রয়েছে আপনার মানে এই কালেকশনটা নেই পারবে। তারপর দেখুন বক্স বক্স ডিজাইন টাইপর ঘর ঘর টাইপর আছে, এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন এক নম্বর দিছি শাড়িটা। এটা অলগা লাগে 5200 রে। দেখুন সে 6-7 টাকা ডিজাইন ভাই দিয়েছে দেখুন, দেখুন মাত্র 5200 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে এই কালেকশনটা নেই পারবে। তারপর দেখুন এটা এই দেখুন আঁচল, এটা তার বডি দেখুন, এটা বি কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন, পাটা ধরি রয়েছে। এটা আসবা 5000 রে। এটা দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কার দেখুন আপনার মানে নেই পারবে। আজর শাড়ি পুরা দেখুন শাড়ি লোক অর্ডর করবে, সবু বজার আছে লেকিন সবু কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন আপনার মানে যে নথাই করবি এটা আপনার অর্ডর করে পারবে, আপনার ঘরকে 3-4 দিন ভিতরে পৌঁছি যা। আর এটা বেস্ট টাইমে এখানে অর্ডর করবে বলে আরামসে ব্লাউজ পিস भी সিলাই পারবে। এটা দেখুন আঁচল, এটা ডবল বর্ডার স্টার্ট হলা। এটা রেট জানবার কে হলে মতে WhatsApp রে মেসেজ করবে এত কল করবে বলে আমি রেট বতে দেব, পুরা হোলসেল রেট লাগবা, পুরা হোলসেল রেট লাগবা। দেখুন যদি বি যেন হোলসেল রেট নেবার লাগে চাহুন ডবল বর্ডার আপনার মানে ফোন করে পৌঁছতে পারবে। দেখুন এক সে এক ডবল বর্ডার কোয়ালিটি वाला ডবল বর্ডার দেখুন नंबर 1 क्वालिटी जे भी आखे पाखे होचे घर के थोड़े विजिट करूं जे हमर कपड़ा क्वालिटी काना जे देखि करी नेबे बेले आउ भी बढ़िया लागबा, आउ भी बढ़िया लागबा। कपड़ा क्वालिटी रेट काना लागु छे आपन माने थोड़े विजिट कर देखुन आपन माने जानि पकाबे जे थोड़े आबा बार बार आउत हेंदा दुकान एटा एटा आठधड़ी वाला साड़ी आसी वाला देखुन। ये देखुन आंचल आउ बॉडी देखुन आठधड़ी रे छे
এটা মাত্র 6500 রে আসি যিবা মাত্র 6500 আর ধরি আছে দেখুন কেতে বড়িয়া কলরফুল আছে দেখুন এটা 7000 8000 বেলে भी लोग आराम से নেবে लेकिन দেখুন মাত্র 6500 রে তাকন হোলসেল প্রাইস है बोली এতকি সস্তারে মিলি যাউছে তারপর আসিলা দেখুন ডবল সফটা সিঙ্গেল ধড়ি রে এটা দেখুন এটা আলা আচল এটা আলা তার বডি দেখুন ডবল সফটা সিঙ্গেল ধড়ি মাছ ধড়ি আছে কেতে বড়িয়া লাগি দেখুন আপন মানে এটা আসবা 7000 রে আসি এটা দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন আপন মানে কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন ডে নেই পারবে তারপর আসিলা দেখুন তাজমহল ডিজাইন यहाँ दे चौड़ा बड़र बेसी पसंद करू छन এটা দেখুন আচল বডি দেখুন চৌড়া বড়র কেতে পছন্দ করছেন দেখুন আর আপন মানে ইন্টারনেট কালেকশন মানে খুঁজুতছন দেখুন আর এটা তার কোয়ালিটি আর সফা কাম দেখুন শাইনিং মারুছি এটা আসবা 7000 রে আসবা দেখুন 7000 টাকা এটা যেটা তার বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি এটা হি বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি এটা থরে কিনলে বেলা 4-5 বরস যাক আরাম সে এটা পিনতে হবে কিছু হয় না এটা দেখুন এটা গুটে দেখুন ভাইরাল ডিজাইন এটা দেখুন আচল চৌড়া ধরি আছে দেখুন आगरा ताजमहल और तार ऊपर गेटवे ऑफ इंडिया तार ऊपर देखो नर्तकी माने नाचु ज एना भी आसी जिबा 7000 रे आसी जिबा ए देखो 7000 टका देखो बहुत ही भाइरल डिजाइन सम्बलपुरी साड़ी देखबे आपन मार रामाग्रीन कलर आसी जाइए आपन मार आसी कि नहीं पारबे तारपर देखमा यहाँ दे डबल धड़ी रे देखुन भितरे सफ्टा अछि एटा तार सिंपल डिजाइन रे देखुन सफ्टा अछि ए देखो ना आचल केते बढ़िया लागो देखुन आ बॉडी देखुन आज पूरा फाइन क्वालिटी रो साड़ी देखुन आपन नहीं पारबे 7800 पड़बा मात्र 7800 टका देखुन 120 नंबर सुतार बेस्ट क्वालिटी सम्बलपुरी साड़ी तारपर देखुन एटा बेंदा डबल बॉर्डर আছে তার উপরে সফটা আছে সেটা ভিতরে ছিল ডিজাইনার সফটাটা দেখুন আচল এটা হলা তার বডি দেখুন এক নম্বর দিচ্ছে এটা বি এটা আছে जिबा 7300 রে আছে এটা দেখুন মাত্র 7300 টাকা দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে কেতে বড়িয়া কালেকশন ডে তারপর দেখুন এটা বি দেখুন ডবল সফটা আছে এটা বি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগছে এই দেখুন এটা আলা আচল এটা আলা তা বডি দেখুন ডবল সফটা মাত্র 7500 রে আছে এই দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন ডবল সফটা থেকে মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে তারপর দেখমা এটা বি ডবল সফটা আছে এটা দেখুন আচল এটা তার বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিছুজি দেখুন এই শাড়িটা এটা বি আসবা 7500 এটা দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমা ট্রিপল সফটা बहुत ही बढ़िया लगुचे এটা দেখুন আচল এটা পাঁচ ধরি রয়েছে দেখুন তলা জুড়ে সবটা উপরে গুটে সবটা দেখুন পুরা ছোট ছোট সবটা আছে কেতে সুন্দর দিছে শাড়িটা দেখুন ইউনিক কালেকশন যে বি পিনিদিবে পচরাবে 5 লোক কেনটা শাড়ি বলিটা দেখুন 7800 পড়বা রেট বি শুনুন মাত্র 7800 টাকা রে দেখুন আপন মানে এন্তা এন্তা শাড়ি কিনি পারবে তাকর দোকানে তারপর দেখুন না আম কসি ডিজাইন আছে দেখুন বেবি পিঙ্ক কালার আছে কেতে ফাইন কাম দেখুন এটা আচল ছোট ছোট প্রিন্ট দেখুন কেনটা গার কটা কাম হইছে পুরা দেখুন এটা আছে जिबा 7500 রে এটা দেখুন 7500 এটা কম ধড়ি বের আছে ধড়ি কম যেটা বলছন বি আপন মানে নেই পারবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন ডে তারপরে দেখুন এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস রে ফির ওয়ার্ক আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা आ बॉडी देखो लाइट कलर रे देखो मयूर डिजाइन আছে एक्सीलेंट डिजाइन में आजर कलेक्शन देखो सब अच्छा बजा कलेक्शन देखो जेना आपन काहिनी देखो 7300 আসবা 7300 देखो आइंदा देखो स्कॉट बॉर्डर रे डिजाइन वाला यहां ये ट्रेंडिंग रे আছে এটা দেখো আসলে ট্রিপল সফটা সিঙ্গেল ধড়ি রে এটা দেখো না আচল এটা সব ক্লাসিক ডিজাইন মানে সব आ बॉडी রে দেখুন এটা আছে जिबा 8500 রে আছে जिबा এটা দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে बहुत ही सुंदर कलेक्शन তারপর দেখমা এটা বি ট্রিপল সফটা আছে এটা দেখুন আচল आ बॉडी দেখুন ক্রস র সফটা আছে দেখুন বহুত ही সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আর তিন লাইন রে আছে গুটে ধড়ি वालाটা শাড়ি দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি র শাড়ি তিন লাইন র সফটা পছন্দ দিচ্ছে শাড়িটা 9000 রে আসবে 9000 টাকা রে আসবে দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি র শাড়ি বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি আপন মানে যেটা নেই পারবে নোয়াখাই স্পেশাল আও কেতে বঢ়িয়া রেট তো জানু জন কেতে সস্তা রে মিলুছে এটা দেখুন আচল এটা দেখুন ঢা ভাব রে আছে দেখুন তার তলে পে জুড়ে সফটা আপন মানে দেখবে আর ধড়ি वाला এটা দেখবে আপন মানে প্লেন ডাইসি বিনা সফটা রে আপন মানে দেখবে এটা দেখুন এটা প্লাস সফটা वाला শাড়ি এটা মাত্র 8000 পড়বা রেট বি শুনুন দেখুন মাত্র 8000 টাকা দেখুন আট ধড়ি এটা দেখুন ডবল সফটা আছে দেখুন মজিনু দেখুন ফেরা টাইপ র ডিজাইন আছে এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন बहुत ही सुंदर লাগছে কালেকশনটা বি এটা আসবা 7300 রে আছে 7300 টাকা দেখুন बहुत ही बढ़िया क्वालिटी লাগছে দেখুন এটা পাটো ধড়ি আছে সব ইউনিক দেখুন ফার্স্ট টাইম দেখবারে মিলুছে সেদিলে বলে দেখুন তাঙ্কন ভিডিও দেখবালে बहुत ही পছন্দ করজন আপন মানে এটা দেখুন আচল
এটা হলো তার বডি দেখুন, এটা বি দেখুন কেতে পছন্দ দিচ্ছে দেখুন ট্রিপল সফটটা। এটা হচ্ছে দেখুন 6 ধড়ি রে বেস্ট কোয়ালিটি 8500 টাকা দেখুন। হিডেন কলেকশন মানে দেখুন যেটা আপনার মানুষ ভিডিও রে কেবে শো না করে হেন্দা কলেকশন আজ কিছুটা শো করাইছি। তারপর আসিগলা দেখুন ভাইরাল কলেকশন স্টার সফটটা। এটা দেখুন আঁচল রে স্টার সফটটা পাবে, এটা ব্লাউজ রে স্টার সফটটা আছে। এটা দেখে দউছে স্টক সরি যাইতিছি ফের নয়া কলর মানে আসিতিছি বলে এটা লাগি দেখাই দেখে দে সোয়ার রে স্টার সফটটা পাবে দেখুন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে কলেকশনটা আপনারা নেই পারবে। এটা প্রাইস মেনশন না করা হয় না না, এটা কল করলে ফোন করলে এটা আপনাকে বতে দিয়া হবে দেখুন স্টার সফটটা শাড়ি আর এক্সক্লুসিভ ইনহি আপনারা মানে পাই পাবে সম্বলপুর র কলর বি। তারপর দেখুন কেতে বড়িয়া এই দেখুন ভাইরাল ডিজাইন যেটা ডবল স্টার এই কলরটা নাই থিলা ফেরাইছে দেখুন ডবল স্টার সফটটা কলর যে भी मागो दिला संगे संग स्क्रीनशॉट मारी के ना पठाबे बोले पाई पारबे। यहाँ तो स्टार पूरे ही ना है बार साड़ी जेतकी तब स्टॉक आले बिना पुरबार এটা দেখুন ডবল স্টার আছে আপনারা মানি পারবে। বারবা অরেঞ্জ গুটে বারবা আর রামা গ্রিন গুটে বারবা। ঠিক জলদি জলদি বুকিং করবে না তো তা স্টক বিলকুল না পান, এতকি ডিমান্ড রহু যাইয়ে। তারপর আসলে আজর থম্বনেল শাড়ি থম্বনেল রিজন ফটোটা আছে দেখুন ইউটিউব রে সেই শাড়ি দেখুন এটা সেলিব্রিটি পিনলা চয়েস র শাড়ি দেখুন ট্রিপল সফট আঁচল রে স্টার এই সফটটা পাবে, ব্লাউজ রে भी সফটটা পাবে আও ব্লাউজ রে भी সফটটা ডিজাইন আছে 3 লাইন সফটটা আসবা ব্লাউজ রে বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন বহুত হি সুন্দর লাগা আসবা 10000 ই আসবা 10000 টাকা রে দেখুন পুরো সেম আসবা এটা খালি কলর অলগা অলগা আছে যাহা কি যেন কলর পছন্দ লাগবা আপন মানে অর্ডর করি পারবে। কালেকশন আউ বি কেতনি কেতে আছে যেটা কি পেপার বর্ডর থান रहला তাহলে আউ বি কালেকশন रहला যেটা কি আমি ভিডিও রে শো করি না জয়েন্ট সফটটা रहला সেটা আপন মানে যদি দেখবা লাই চাহুছন তাক দোকান কে আবার পড়বা কি না তো যদি আপন মানে ফটো মাগবে বেলে আপনকু মিলি যাবা কিছুটা যদি এক্সট্রা আউ বি দেখবা লাই যদি চাহুছন আর যদি বি আপন মানে আসি বিনা পরনি শাড়ি যেটা পছন্দ লাগলা স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়ে দিবা নম্বরে ফটোটা পঠন এড্রেস পেমেন্ট দিয়ে করে আপন মানে অনলাইন মগি করে আপন ঘর যাক পঠে দিয়া হবা। जेन मैंने भी आसबे कल करवाटा ना पास जेन मैंने आसबे सम्बलपुर बड़ बजार कुष्टापड़ारे दुकान अच्छे कुष्टापड़ा कि पहुँचले कि आप सम्बलपुर समले मंदिर पहुँचले कि नंबर के कल करबे बोले निजे जाकर रिसीव कर आनबे। तो ये कलेक्शन। तो आज वीडियो आपको केंदा लगा कमेंट करूँ जो भल लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तो जानबे सब्सक्राइब करूँ। तो वीडियो एंड करवा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।